Okay, yan, everyone. Mag-attendance tayo ha para malaman natin kung sino ang absent ngayong araw. Okay, ang sasabihin nyo, pag sinabi ko, tinawag ko kunyari yung inyong pangalan. Okay, sabihin nyo lang is, Sir, single po, sir. Or, Sir, taken. Or, kung naguguluhan kayo ngayong araw na to, it's complicated. Okay? Yan. Okay, mag-start muna tayo sa mga girls. Okay? Para ano, para malakas. Okay? Yan. First one. Oh, grabe, una-una gito. Okay, first one, Beltran. Okay, next. Cantos. It's complicated pa din. Okay. Laksan nyo, ha? Okay, next po, Karagay. Single? Sure? Okay. Casinillo. Tinanggi ba? Yan. Ah. Okay, next. Ano to? Pereira. Umaasa? Okay, next. Galario. Taken yan dyan! Taken! Sir, basta ano? Ano? Single? Yan, okay, Garaw. Ha? Okay, hindi pinili. Okay, next. Gervasio. Ano nag-yun? Uy, na naman kaya dito. Okay, next, Madamo. Single. Okay, next, Panal. Wala. Okay, next, Paralehas. Ano? Sino yun? Yung nakatabo ng ano nyo? Okay, next, Peña. Okay, next, Rosero. Ay, absent. Taken. Vasquez. Single. Okay, Villanueva. Okay, next, Atilano. Present. Ano siya? Single ba? Okay, Barinque. Barinque. Single nga? Tanggi ba? Okay, next. Hindi matulak. Taken. Elegabre. Sir, may asawa na sir. Para wala naman yun sa option. Okay, next. Amilara. Absent. Paner. Fronda. Fronda. Ah? Or study first daw. Okay. Proelda. Single. Guillermo. KJ ha? Magno. Okay, next, Rapi. Parang hindi ako naniniwala kay Rapi. Okay, tawagin ko ulit. Rapi Mago. Okay. Ilang buwan na yan? Okay, next. Malia. Taken. Go daw. Okay, next. Manintim. Okay, next. Montejo. Montejo. Ah? Okay. Next, Rochalda. Asawa na? Okay. Si Sans. Okay. Shera. Shera. Tambuong Bernadelle. Okay.